તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની બદલી થતા વિદાય સમારંભ યોજાયો। તાજેતરમાં કાંકરેજ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની વડગામ ખાતે બદલી થતા કાંકરેજ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી ભરતભાઈ ચૌધરીનો વિદાય સમારંભ રાખવામાં આવેલ, જેમાં સિહોરી તાલુકા પંચાયત કચેરીથી બેન્ડ વાજા સાથે શોભાયાત્રા સાથે બગીમાં બેસાડી કુંવારવા રાજ વિદ્યા આશ્રમ ખાતે શોભાયાત્રા ગઈ, જ્યાં વિદાય સમારંભ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ, જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલા, પૂર્વ બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપ મંત્રી ભારતસિંહ ભટ્ટેસરિયા, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી વિનુભાઈ પટેલ, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ પ્રમુખ સંજય દવે તેમજ કાંકરેજ તાલુકાના રાજકીય આગેવાનો, તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષકો તેમજ નિવૃત્ત આચાર્યો વગેરે ઉપસ્થિત રહેલ। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ કાર્યક્રમ સવારે 8:30થી રાખવામાં આવેલ, જેમાં મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકો હાજર રહ્યા। આ કાર્યક્રમ લગભગ 12 વાગ્યા સુધી ચાલ્યો, પરંતુ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલ શિક્ષકો અડધી રજા મૂકી છે ખરી, જે તપાસનો વિષય છે। कार्यक्रम रजाना दिवसे न राखी शकाय ने जे शिक्षको आ कार्यक्रम में हाजर हो त्या विद्यार्थीओने कोण भणाव्या हशे, आ बाबते जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी ने मीडिया द्वारा पूछता तो ए जणाव्युं के हाजर हशे ते शिक्षको सीएल मूकी हशे। एक बाजू सरकार बाळकोना भणतर पाछळ प्रयत्नशील छे अने कोई बाळक शिक्षणथी वंचित न रहे ते दिशामां कामगीरी करी रही छे, तो कांकरेज तालुकानो शिक्षण विभाग आवा ताइफा करी बाळकोना भावी साथे चेड़ा करी रही छे। एवा जयंतीभाई ठक्कर, सिहोरी, कांकरेज। तालुकाना सिहोरी खाते कांकरेज तालुका पंचायत में शिक्षण अधिकारी तरीके नौकरी करता टीपीओ ने आज बदली थता वडगाम खाते बदली करवामां आवी, त्यारे आज विदाय समारंभ गोठववामां आवेलो छे। त्यारे कांकरेज तालुकाना कुंवारवा खाते त्यारे 11:06 थवा आवी छे, तो शिक्षकों बधा अहींया हाजर ज छे, तो क्यारे स्कूल में पहोंचशे तो आ जवाबदारी टीपीओ साहेब नी नथी आवती। टीपीओ साहेब अभी 11:06 थई छे तो पण अहीं हजी प्रोग्राम चालू है, तो छेवाड़ाना गामे आ स्कूले क्यारे शिक्षको पहोंचशे ए पण जोवुं, ए पण एक तपासनो विषय छे। अने बाळकोना शिक्षणनुं शुं अत्यारे 11:06 थवा आवी छे, तो आ छेवाड़ाना 35-40 किलोमीटर सुधी त्या स्कूलो आवेली छे, त्यारे क्यारे पहोंचशे आ शिक्षको अने आ जवाबदार कोण? अने एक तो शिक्षको लगभग पाटण महेसाणा 70-80 किलोमीटर थी अपडाउन करे छे अने तेमनुं 8 किलोमीटर नी अंदर रेठण नो क्वार्टर आपवामां सरकारश्री नो मान्यता है, तो पण 70-80 किलोमीटर थी अपडाउन करे छे। तो आ शिक्षण नो आज गोठववामां आव्यो छे, त्यारे विदाय समारंभ गोठववामां आव्यो छे, तो रविवारे केम गोठववामां न आव्यो? तो आ शुं कोई कया अधिकारीनी जवाबदारी छे? त्यारे तात्कालिक तपास करवी जोईए। कांकरेज तालुकाना तालुका प्राथमिक शिक्षण अधिकारी श्री भरतभाई चौधरी बदली थई अने वडगाम तालुका प्राथमिक शिक्षण अधिकारी तरीके निमणूक थयेली, एटले तालुकाना तमाम पदाधिकारीओ एसएमसीना सभ्यो शाळाना आचार्यश्री द्वारा एमने सन्मान समारंभ राखवामां आवेलो। श्री भरतभाई द्वारा आ तालुकामां खूब सारी कामगीरी एमना कार्यकाल दरमियान करवामां आवेल छे अने एमणे सौए बिरदाव्या हता ने आज भरतभाई ने पण नवा तालुका में खूब शुभकामनाओं पाठवुं छुं अने अहींया जे कामगीरी सरस करी ए बदल एमने अभिनंदन। आज स्कूलो चालू छे तो शिक्षको क्यारे एमने जे शिक्षको आवेला छे तो एमनी सीएल हशे, एमनी रजा मूकीने आवेली छे। 50% नहीं, आमां 200-250 शिक्षको हाजर छे। बराबर, ये तो सीएल मूकेली।